अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की यौम तासीस तकारीब का इफ्तिताही प्रोग्राम 2 जून को नए सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद करने का फैसला किया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज हज हाउस नामपल्ली में हाजियों के लिए टीका अंदाजी के मरकज में कोविड टीकों की तकसीम के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। रियासत भर में आज जिला सतह के स्पोर्ट्स मुकाबले में सीएम कप 2023 शुरू हुए। मुख्तलिफ अजला में वज़रा और दीगर अहम शख्सियतों ने इन मुकाबलों का इफ्तिताह किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के नोटों का वापस लिया जाना करेंसी मैनेजमेंट का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की यौम तासीस तकारीब का इफ्तिताही प्रोग्राम 2 जून को नए सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने कहा कि ये तकारीब 21 दिन जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि रियासत के हर गाँव में इन तकारीब में अवाम की शिरकत को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज हज हाउस नामपल्ली में हाजियों के लिए टीका अंदाजी के मरकज़ में कोविड टीकों की तकसीम के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़मीन हज के लिए मुफ्त टीका फराहम कर रही है और इन्हें तमाम ज़रूरी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के लिए तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर टीका अंदाजी का इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने अक़लियतों के लिए रोबे अमल लाए जा रहे मुख्तलिफ फ़राही प्रोग्राम खुसूसन ओवरसीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जिक्र किया। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के कायदीन से कहा कि वो अवाम को यूथ डिक्लेरेशन से वाकिफ़ कराएं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कर्नाटक के इंतखाबी नतायज तेलंगाना में भी दोहराए जाएंगे। हैदराबाद में कांग्रेस की आमिला के तौसीई इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कर्नाटक में पार्टी की कामयाबी के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारामैया और DK शिव कुमार की कोशिशों की इनकी सताइश करते हुए करारदाद मंजूर करने की तजवीज़ पेश की। रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी ऑनलाइन क्विज के लिए 100 असम्बली हलकों में 25 लाख अफराद के नाम दर्ज करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर हल्के में 20 से 30 हज़ार अफराद के नाम दर्ज करवाए जाने चाहिए। उन्होंने रियासत का यौम तासीस बड़े पैमाने पर मुनाकिद करने की तजवीज़ पेश की। इजलास में शिरकत करने वालों में AICC के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश गौड़, PCC के साबिक सदूर, मुहिम कमेटी के सीनियर कारन और साबिक वज़रा शामिल थे। GHMC ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में साइकिल ट्रैक बनाने की तजवीज़ पेश की है। इनमें से 3 साइकिल ट्रैक का इफ्तिताह सितंबर तक हो जाएगा, जबकि बाकी 3 नवंबर तक तैयार हो जाएंगे। नरसापुर क्रॉस रोड, बालानगर, वाई जंक्शन, JNTU, हैदरनगर पर पहली साइकिल ट्रैक तामीर की जाएगी। दूसरी ट्रैक आइडियल लेक, नेशनल हाईवे 65, JNTU मूसापेट के रास्ते पर बनाई जाएगी। तीसरी साइकिल ट्रैक आइडियल जंक्शन से JNTU जंक्शन तक बनाई जाएगी। तमाम तीनों साइकिल ट्रैक को कोटपल्ली जोन में बनाई जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के नोटों का वापस लिया जाना करेंसी मैनेजमेंट का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि RBI एक अरसे से क्लीन नोट पॉलिसी पर अमल कर रही है। वक्तन फ़ौक्तन RBI मखसूस सीरीज़ की नोटों को वापस लेती है और नए नोट जारी करती है। उन्होंने आज दिल्ली में मीडिया को बताया कि नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की जगह 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि अब इस मकसद की तकमील हो गई है और काफ़ी तादाद में नोट बाज़ार में दस्तियाब है। उन्होंने बैंकों से कहा कि वो कर्ज से 2000 रुपये के नोटों की तब्दीली के ज़रूरी इंतजाम करें। उन्होंने इस तवक्के का इज़हार किया कि इस साल 30 सितंबर तक 2000 रुपये के बेशतर नोट सरकारी ख़जाने में वापस आ जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि RBI 2000 रुपये के नोट को वापस ले रही है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत बरकरार रहेगी। मानसून के सीज़न में ज़राई सरगर्मियों के पेश नज़र मुत्तहिदा निज़ामाबाद ज़िले में बीजों और खादों की खरीदारी में तेज़ी लाई गई है। रियासती हुकूमत की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ज़रूरी इक़दामात कर रहा है ताकि किसानों को नकली बीजों की वजह से परेशानी न उठाना पड़े। नकली बीजों को फ़रोख्त को रोकने के लिए अहदेदार ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। तमाम मंडलों में बीजों की दुकानों का मुआयना किया जा रहा है और नकली बीज पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। ज़िले में नकली बीजों के दाखिले को रोकने के लिए रियासत के सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। नकली बीजों की रोकथाम के लिए मुत्तहिदा ज़िले में 10 टास्क फोर्स टीमें कायम की गई। कामारेड्डी में 4 टीमें और निज़ामाबाद ज़िले में 6 टास्क टीमें तश्कील दी गई है।
حیدرآباد سے 50 کلومیٹر دور کتور کے مقام پر جہانگیر پیراں کی درگاہ میں ترقیاتی کام جلد شروع ہوں گے۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 50 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ان میں نیاز خانہ، سما خانہ، دکانوں، تفریحی سہولتوں، پارک، کاٹیج، پارکنگ اور اندرونی سڑکوں کی تعمیر شامل ہے۔ درگاہ کے ترقیاتی کاموں کے لیے حکومت نے تقریباً 30 ایکڑ زمین حاصل کی ہے۔ ماسٹر پلان کے مطابق درگاہ بیچوں بیچ ہوگی اور عوام نصف کلومیٹر کے فاصلے سے بھی اس کا نظارہ کر سکیں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف انشورنس اینڈ رسک مینجمنٹ حیدرآباد کو مینجمنٹ میں 2 سالہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں۔ کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز کی ڈگری رکھنے والے امیدوار جنہوں نے CAT، MAT، XAT، GMAT، ATMA، CMAT اسٹیٹ کامن انٹرنس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی ہے، اس پروگرام کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار 500 روپے فیس ادا کرتے ہوئے آن لائن یا آف لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی نے آج مچھلی پٹنم بندرگاہ کی تعمیری کام کا افتتاح کیا۔ یہ بندرگاہ 5156 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے ایک پائلون کی نقاب کشائی انجام دی اور سمندر کی خصوصی پوجا کی۔ 35 ملین ٹن کارگو کی گنجائش والی یہ بندرگاہ 2 سال میں مکمل کر لی جائے گی۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے ریاست میں حال ہی میں مقرر کردہ 1061 اسسٹنٹ پروفیسرز کو آج حیدرآباد میں منعقدہ ایک تقریب میں تقرر نامے سونپے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ان میں سے 59 اسسٹنٹ پروفیسرز کو ناگر کرنول ڈسٹرکٹ اور 53 کو ونپرتی ڈسٹرکٹ بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ریاست کے ڈاکٹرز اور پروفیسرز کے ساتھ میٹنگ منعقد کریں گے۔ ریاست بھر میں آج ضلعی سطح کے اسپورٹس مقابلے CM کپ 2023 شروع ہوئے۔ مختلف اضلاع میں وزراء اور دیگر اہم شخصیتوں نے ان مقابلوں کا افتتاح کیا۔ حیدرآباد کے جم خانہ میدان میں اسپورٹس کے وزیر سرینواس گوڈ نے گیمز کا افتتاح کیا۔ سنگاریڈی ضلع ہیڈ کوارٹر پر وزیر صحت ہریش راؤ نے CM کپ کا افتتاح کیا۔ نلگنڈے میں وزیر برقی جگدیش ریڈی نے کھیل کود کے مقابلوں کا افتتاح انجام دیا۔ ایک اور وزیر اندرا کرن ریڈی نے نرمل ضلع ہیڈ کوارٹر پر NTR اسٹیڈیم میں گیمز کا افتتاح کیا۔ سول سپلائز کے وزیر گنگولا کملاکر اور کریم نگر کے میئر سنیل راؤ نے کریم نگر میں CM کپ کا افتتاح کیا۔ پیداپلی کے ضلع کلکٹر ستیہ نارائنا نے ضلع میں ان مقابلوں کا افتتاح انجام دیا۔ کاماریڈی کے ضلع کلکٹر جتیش پاٹل نے کاماریڈی میں ان مقابلوں کا افتتاح کیا۔ یہ مقابلے 4 دن تک جاری رہیں گے۔ مشہور تیلگو اداکار شرد بابو طویل علالت کے بعد آج حیدرآباد میں چل بسے۔ وہ 71 سال کے تھے۔ انہوں نے 1973 سے کئی تیلگو، تمل اور کنڑ فلموں میں کام کیا۔ مختلف فلموں میں معاون اداکار کا رول ادا کرنے والے شرد بابو کو 8 نندی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کئی فلمی شخصیتوں اور سیاستدانوں نے ان کی موت پر رنج و ملال کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر میں تروپتی بالاجی مندر کا کام خطئی مرحلے میں ہے۔ جموں شہر کے مضافات میں محبین کے مقام پر یہ مندر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کا افتتاح 8 جون کو ہوگا۔ جموں کے ہمارے نامہ نے بتایا کہ اس مندر کو یاتریوں کے لیے کھول دیا جائے گا اور 3 جون سے رسومات کا آغاز ہوگا۔ 30 کروڑ روپے کی لاگت سے 62 ایکڑ کے علاقے پر تعمیر کیا جا رہا یہ مندر جموں کے علاقے میں سب سے بڑے مندروں میں سے ایک ہوگا۔ آندھرا پردیش کے باہر تعمیر کیا جانے والا یہ 6واں بالاجی مندر ہوگا۔ TTD نے اس سے قبل حیدرآباد، چنئی، کنیا کماری اور دہلی اور بھونیشور میں تروپتی مندر تعمیر کیے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔